नमस्कार उत्कलीर आउ एक प्रस्तुति आपण हृदय स्वागत करुच्ची। आज उपस्थापन आदिकवि सारला दास। पौराणिक महाकाव्य महाभारतर प्रणेता आदिकवि सारला दास ओडिया भाषार जड़े महान सारस्वत साधक। ओडिया भाषा कौन साहित्य बा काव्य कविता नथिबा समय से महाभारत भली एक बृहत काव्य ग्रंथ रचना करथिले। एक चषा परिवार रे जन्मग्रहण करथिले हैं। ब्राह्मण प्रधान समाजर विरोध सत्वे से सृष्टि करिथिबा साहित्य आज कालजयी होई परिछि। तांकर बाल्य जीवन जगतसिंहपुर जिला झंकड़ ग्राम रे माँ सारलांक पीठ निकटवर्ती गाँ तेंतुलीपदार कालीनाग ठारे सारला दासंक जन्म। तांक प्रकृत नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। पिला दिनरु बापा माँ उभयंको हराइथिबारु बड़ भाईंक तत्वावधान तांकर बाल्यकाल बड़ कष्टरे कटिथिला। से सारला ठाकुराणी पूजक थिले और देवी कृपारू तांकर कवित्व लाभ होइतिला। तेणु से निजकु सारला दास भाव अभिहित कले। तांक जन्मतिथिर उल्लेख केउठारे ठीक भाव मिलेनि। निर्दिष्ट भावे कौनसी उल्लेख न मिलिले मध्य सारला दासंक जन्म पंचदश शताब्दी बोली धरी निया जाइछि। विद्वान गवेषक माने विश्वास करती जे से कपिलेन्द्र देवंक शासन काल रे 1434 रु 1467 ख्रीष्टाब्द मध्य महाभारत काव्य रचना करथिले। तेणु कपिलेन्द्र देवंक शासन काल को 1452 रु 1479 ख्रीष्टाब्द ओडिया साहित्य रे सारला युग बोली अभिहित करा जाय बा कुहा जाय। ध्यान योग और सारस्वत साधना। सारला दास प्रतिदिन लंडा देवल पाखरे बसी माँ सारला को ध्यान करुथिले। माँ कृपारू तांकर कवित्व लाभ होइथिबा कुहा जाय। ओडिया भाषा अपभ्रंश दिग को गति करुथुवा समय से तांक प्रसिद्ध महाकाव्य ओडिया महाभारत रचना करथिले। पंचदश शताब्दीर सामाजिक व्यवस्था अनुसार सेतेबेले पुराण शास्त्र रचना केवल ब्राह्मण मानकर एक चाटिया अधिकार थिला। समाज रे ब्राह्मण मानक नीति नियम और शास्त्र विधि बेस प्राधान्य विस्तार करिथिला। तेणु ब्राह्मण पंडित मानक कोप दृष्टि बंचिबा पई से निजकु मूर्ख अज्ञान बा अपंडित बोली बारंबार महाभारत काव्य रे उल्लेख करिसंती। सारला ठाकुराणी तांक कंठरे विजय होई जहा कहंती से ताहा ही लेखंती बोली वर्णना करिसंती। यथा से जहा कहई मु ताहा लेखिबई साधु सुज्ञ जने एथि मोर दोष नाही। पुनश्च जन्मरु मूर्ख मुहि नाही शास्त्र ज्ञान से जहा कुहई मुहि करई वर्णन। आहरी मध्य से कहिसंती श्रीचंडी सारलांक पाद तले दास शूद्र मुनि अपंडित मु सारला दास। किंतु सारला दास प्रकृत रे जड़े महान साधक दार्शनिक ज्ञानी पंडित और कवि थिले। तांक महाभारतर रचना शैली एकता स्पष्ट बारी होई पड़े। सारला महाभारतर वैशिष्ट्य। व्यासदेवंक मूल संस्कृत महाभारतर विषय वस्तु को ग्रहण करथिले मध्य निज काव्य रे सारला दास ओडिया संस्कृतिर रीतिनीति लोकचरित्र आचार व्यवहार पर्वपर्वाणी और परंपरा को अति सहज सावलील भाषा रे वर्णना करिसंती। व्यासदेवंक रचित महाभारतर समस्त पर्व को अनुसरण करथिले भी से स्वरचित ओडिया महाभारत रे मध्य पर्व गदा पर्व और काईशिका पर्व नाम रे तीनोटी नूतन पर्व जोड़ी देइछंती। एथिरु तांकर पांडित्य बेस बारी होई पड़े। सारला दास किछि दिन कपिलेन्द्र देवंक सैन्य बाहिनी रे कार्य करथिले। ओडिशार विभिन्न स्थान भ्रमण करी ओडिशार भूगोल विषय यथेष्ट ज्ञान हासिल करिथिबारु से ओडिया महाभारत रे ओडिशार विभिन्न जागार ना और चलनी को निज काव्य रे रूपायित करिसंती। सारला दासंकर उपाधि। सारला दासंक पूर्वरु ओडिया रे कौनसी ग्रंथ नथिला। तेणु माटीर कवि बा आदि कवि बोली तांकु कुहा जाए। सारला पीठरे बसी जो संस्कृत महाभारत शुणती ताकू ओडिया रे लेखंती। दांडी वृत्तरे लेखा जाइथिबारु एहाकु दांडी महाभारत मध्य कुहा जाए। पुरी श्रीमंदिर कल्पवट मूले बसी से स्वरचित महाभारत गायन करुथिले।
ତେବେ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତରେ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜକ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି କୁହାଯାଏ। ଶାକ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସକ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ସେ କରିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଗର୍ଭକ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଅତୁଳନୀୟ। ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣେତା। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଏକ ସାଧାରଣ କଥୋପକଥନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସୀତା କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ବି ମହିରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ଏ ଧରାଧାମରୁ ପାପଭାର ଲାଘବ କରନ୍ତୁ। ରାମଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ସାରଳା ଦେବୀ ନିଜେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସାଜି ମହିଷାସୁରକୁ କିପରି ଦମନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ରାଗ ରୁଷା, ମାନ ଅଭିମାନ, କଳି ତକରାଳ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରଳା ଦାସ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ସାରଳା ଦାସ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବହିଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ନଦୀ ତଟରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠାରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମୁନି ଗୋସେଇଁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ମୁନି ଗୋସେଇଁ ମଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରି ତିରୋଧାନ କାଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।